Hey guys, how you doing? Harap korang baik-baik saja. Bulan puasa ni aku rasa nak borak about satu topik yang aku rasa sangat relevan sebab benda ni banyak orang tak ambil kisah sangat. Tapi aku rasa agak penting untuk kita tahu so that kita boleh take advantage of bulan ni in order to optimally gain as much as possible masa bulan Ramadhan ni. So apa topik kita hari ni? Topik perbincangan hari ni agak simple sebenarnya. Perut. Yes, perut. Specifically microbiome yang ada dalam perut manusia. Untuk pengetahuan korang, dalam perut kita ada universe dia sendiri sebab within it there is a system that involves makhluk-makhluk kecil and ekosistem dia yang tersendiri. Since setiap perut adalah dunianya sendiri, technically perut orang lain is a part of a multiverse untuk makhluk-makhluk kecil ini semua, and I'd like to call that as multiverse perut. That was really random. It's not even in the script I wrote. I don't know mana aku dapat nama tu. But to be more specific, perut kita adalah satu tempat yang didiami lebih 1,000 microorganisms, and bagi aku that's mind-blowing. To these microorganisms, perut kita is their entire world. Macam kita dan juga bumi kita. And just like dunia kita juga, ada benda yang penduduk perut kita ni yang diorang tak boleh control and boleh memusnahkan kehidupan diorang. Perbezaannya adalah bumi kita tak boleh elak kalau ada a world ending asteroid heading our way, tapi kita boleh kawal apa yang kita masukkan dalam badan kita melalui makanan dan diet seharian kita. And benda ni penting sebab perut kita adalah kunci kesejahteraan badan kita, to the point where some people claim that penyakit-penyakit yang paling berbahaya seperti sakit jantung, obesiti, kencing manis and even kemurungan adalah disebabkan oleh kelemahan usus kita untuk utilize nutrients properly. But before we start, if you are new to this channel, aku nak cakap, hi, my name is Nycto and aku suka borak pasal idea-idea dan fakta-fakta yang menarik melalui perspektif yang berbeza without the influence or kepercayaan-kepercayaan tertentu, so that semua orang tak kira bangsa bangsa atau agama boleh relate dan hadam secara adil. My goal is to make Malaysia a more tolerant and open-minded country with people yang ada first world class mentality and an enriched mind. Duduk dulu. Make yourself comfortable and just listen to the sound of my voice for the next few minutes, okay? Aku cakap ni one go ni, tau tak? I'm recording this like tak dekat apa-apa. So, jangan heran kalau aku macam penat ke apa. So, my asthma. Aku ada asthma, okay? Okay, never mind. Now, that is out of the way, sebelum kita bercakap tentang perut, aku kena pesan kat korang to always berus gigi setiap hari. Mungkin korang pelik kenapa aku pesan macam tu, but the reason sangat simple sebenarnya. Makanan akan masuk ke perut melalui mulut. That's just it. You won't tell me kau makan gula bontot kan? You do? Aku tak judge. But jokes aside, to have a healthy gut atau perut yang sihat, mulut kita kena bersih dulu. Nak tahu bersih ke tak? Simple. Cuci tangan korang, lepas tu jilat. Biar tempat yang kau jilat tu kering sikit, lepas tu hidu bau dia. Or you can just hembus nafas kat muka orang lain, tapi kalau ikut cara ni, muka korang mungkin kena hempuk kot. Point is, unless you have an underlying condition ataupun penyakit-penyakit tertentu, mulut dan nafas berbau is a sign your mouth is a thriving condition for bad bacteria. Sebab tu orang suruh kita gosok lidah sekali masa gosok gigi. Lidah adalah umpama tempat duduk depan sekali bila korang pergi konsert Coldplay. Except instead of peminat Coldplay, it's just bad bacteria in the front seats because it's premium. You get what I'm saying, right? Okay, I'll stop explaining myself. Next, you need to know that kita punya gut, as in perut kita punya health ni, is penting sebab dia tak affect kita punya digestion je tau. It affects kita punya otak, kita punya otak, quality tidur dan juga kita punya immune system. Organ-organ kita yang lain pula, they rely on it to absorb nutrients properly untuk digunakan sebagai penggerak fungsi badan kita supaya kita boleh kekal hidup.
untuk buang masa by watching Game of Thrones on Netflix properly. Some people even claim that our gut is the second brain of the body sebab it actively communicate dengan otak kita to keep our bodies running. Cuba korang fikir, some of you bila korang stress banyak fikir benda, korang rasa nak makan, betul tak? Or ada setengah orang bila dia imagine benda yang menggelikan, kita rasa nak muntah. For some of us, kita baru start nak bercinta and you think about that one special person all the time, you will get this feeling yang orang putih cakap butterflies in your stomach. I can list out a lot of things, but suffice to say, perut kita is best friend otak kita. So bila sihat perut kita, sihatlah juga minda kita. Bila kita tak kontrol makan, or more accurately kita tak kontrol apa yang kita makan, it's not going to be good for our body. Sebab tu some people tell you you are what you eat. That's a real thing. It's not macam kau makan babi kau jadi babi, or kau makan ayam kau jadi ayam. No, it's more like kau makan banyak benda yang tak sihat, kau pun akan jadi tak sihat. Kau tak boleh nak complain kalau hari-hari minum air manis, eventually kencing kau pun jadi manis. Or suka makan benda yang heavily processed, badan kita pun akan stop looking the way it should be naturally. Sebab tu kalau kau perasan, video orang lama-lama dulu agak payah nak tengok orang yang obese compared to zaman sekarang where obesity is at an all-time high. And most likely kita tak sihat sebab perut kita tak sihat. Bila perut kita tak sihat, akan ada dua masalah yang akan berlaku. Pertama, microbiome kita akan rosak. And bila microbiome kita rosak, as in bakteria baik dan juga microorganisms yang bermanfaat untuk perut kita tak mampu menjalankan tugas-tugas dia orang, this will then lead to our second problem. Bila these microorganisms dalam perut kita tak buat kerja, nutrient breakdown pun akan terjejas. If kau tak faham what that means, it means badan kita tak mampu nak absorb khasiat makanan kita dengan baik. Fikir macam ni lah. This will be a bit gross, but aku tak ada cara lain untuk explain benda ni dengan lebih baik. Kau imagine kau makan buah pisang. Dalam buah pisang ada serat ataupun we call it fiber. Lepas tu ada potassium, vitamin B6, vitamin C dan banyak lagi antioxidants dan juga phytonutrients. Semua ni benda baik untuk badan kita, but since those little guys dalam perut kita tak mampu nak absorb and bagi badan kita khasiat-khasiat ni semua dengan baik, just like how zaman sekarang kerja kita minta kita buat macam-macam tapi gaji pun macam ciput. Pisang yang kau makan tadi tu, bila kau berak, dia belum jadi tahi lagi. It's just a mashed brown banana. Tahi berbentuk pisang is a good thing, but pisang yang masih lagi pisang, yang tak berbentuk pisang, that's next level shit. I may have confused more than I explained, but whatever. Point is, perut kita kena sihat, then the microorganisms dalam perut kita boleh perform. Dia macam kau jadi majikan, kau nak pekerja kau semangat nak kerja, gaji pun kena setimpal dengan kerja. Ni tak, kerja sampai dah keluar job description tapi gaji masih gaji basic, lepas tu marah staff tak buat kerja. Tak patut kan? So, in order untuk kita fix pemakanan kita, kita kenalah makan benda-benda yang bermanfaat untuk perut kita. To do that, you mainly need 3 food molecules. Pertama, tryptophan. Dia akan convert jadi serotonin and you'll feel even happier because of it. Second, you need tyrosine. This one akan convert jadi dopamine dan juga epinephrine dalam badan. And lastly, kita perlukan indole-3 lactic acids as it provides healthy antioxidants dalam perut kita. Tryptophan ada dalam telur, chia seed dan juga ayam yang dimasak dengan cara steam atau boiled. Tyrosine usually dalam makanan yang berkacang lah, macam almond, edamame, apa semua tu. Indole-3 lactic acid atau ILA kau boleh dapat dari benda yang masam atau fermented macam yogurt, kimchi, jeruk, tapir, I mean tapai. For a list of things to not eat, ni simple sebenarnya. Elakkan gula dan juga makanan yang dah heavily processed. Gula ni aku rasa banyak orang faham, tapi makanan yang dah diproses ni banyak orang masih confused sebenarnya. Aku punya tip is very simple. Kalau makanan tu dah berubah bentuk, it's processed food. Crab sticks rupa dah tak macam isi kebab. Processed food, you know. Contoh lain, sausage. Aku cabar korang lah, kalau hari raya kurban apa semua tu, tunjukkan aku bukti daging sembelih apa semua tu dia naturally bentuk macam sausage. Fish cakes, some people masih confuse benda ni dengan tahu goreng sebab dah tak ada rupa ikan. But yeah, I think you should get what I'm trying to say, right? Sometimes the damage dalam perut kita dah terlalu teruk because bertahun-tahun kita makan benda yang contribute to this climate inside of us, and microbiome dalam perut kita jadi rosak. In this case, it's recommended untuk korang cuba makan banyak bawang putih,
pumpkin seeds, coconut oil, flaxseed, dan juga if you feel fancy untuk standard kita yang kat Southeast Asia ni, some oregano might help. Tapi kena pandai balance lah, sebab kadang-kadang makanan-makanan macam ni buat kita rasa bloated. But these food yang aku sebut ni, they are really good at handling the bad gut microbes dalam perut kita. If our microbiome dalam perut kita dah rosak teruk, it will take some time, but that's the thing. Just take your time. The best way nak jadi healthy, nak jadi sihat is to not rush it. Tak perlu ubat kurus, ubat jamu apa semua. Just eat healthy. Oh, and before I forget, puasa. Puasa is such a simple thing, but it's so awesome. Sebab bila kita puasa, perut kita berehat. Think of it macam, imagine kau pergi kerja, tapi 10 jam kau kerja tu, bos bagi rehat 7 jam. Best tak? Kalau kau nak buat apa-apa, kau nak buat, tapi janji dah rehat banyak, 3 jam kau kerja tu, kau push macam orang gila. That's basically what fasting does to those little guys in our gut. Bila kita puasa, it fixes kita punya gut lining yang rosak due to the unhealthy food yang kita makan. So, puasalah. Puasa banyak-banyak. Tak kira lah puasa sunat ke, puasa diet, intermittent fasting ke. Point is, not eating for long periods of time is a good way untuk memastikan perut kita sihat. And lastly, aku nak pesan about benda ni. Do mind air yang korang minum. Air biasa is like the best thing in the world for a healthy body. You can never go wrong with just water. Some other recipes yang aku boleh suggest, madu sikit dengan secubit garam, or air kelapa yang ori, tak ada tambah gula, tambah sikit garam, sikit je. Akhir kata, the takeaway dari seluruh video ni adalah, kalau nak badan sihat, semuanya bermula dari perut. Because you are what you eat, and what you eat makes you healthy or sick. Perut is where our body gets the nutrients untuk make sure badan kita boleh function dengan betul. So take care of your gut, you take care of your life. Akhir kata, I think that's all I want to say untuk video kali ini. Kalau korang minat nak tengok konten macam ni, make sure korang silalah subscribe to my channel. Bolehlah pergi follow all of my socials and join the Night Lovers Discord server. Lepas tu, kalau korang nak share korang punya insight, make sure you guys comment in my comment section. Korang yang subscribe to me should know that kita mementingkan dialogue on this channel. And it's always fun bila kita belajar from each other. That's all for the video. I hope I'll get to see you again some other time. Hopefully. Bye.